So good morning guys. Ang atong topic for today is introduction to programming. So sa mga gusto makabalo unsa gid ang programming, so mas nice og tanawon ninyo guys. So what is programming? Programming is like giving instruction to a computer to make it do things. You write down what you want the computer to do step by step, using a special language that the computer understands. For example, if you wanted a computer to add two numbers, and you would write a simple program to tell the exact how to do it, like writing a recipe to a computer. Like, sa kanab itong, diba, pag magluto ka guys, is nabi recipe nga sundo nimo para mas malami imong niluto. Sa programming pod, mora pod gyapon imong buhaton na kay mga codes na gamiton para mas manayos bitaw ang outcome sa imong codes, or mas kaning kuan kay siya, organize kay siya pagkahimo. Like pag sa kuan, diba, pag magluto ka is need nimo nga naani nga mga ingredients, kay if magkulang gani guys na tendency nga dili kaayo ka satisfied sa imong niluto. Nga na pud sa coding guys, dili ka ma-satisfied if naay kulang sa imo, so need nimo nga wala na gid kung unsa gid ang dapat nimo ipambutang para mas ma-okay imong codes. So programming context, this is just the overall environment where programming happens. It includes the tools like language, software, etc. that help you write and run program. It's the word in the which you create instruction for computer to follow. So, para gyapon gid sa game kanina nga sa recipe, di ba, na kay gina-follow. Sa programming po na po kay gina-follow nga mga instruction. Kay if magpataka ra kag butang sa mga kuanda guys, syntax or anything that ibutang nimo sa program or sa imong code, posible nga dili siya mag-run or dili siya mo display bitaw, mahimo na hinon siya og mag-error na hinon siya sa imong system. So need gid mo nga magkuanig ka nga unsaon ni nga instruction para imong codes is dili siya mag-error or tuloy-tuloy lang ang iyang code. Or mas nice kayo pag outcome niya na kana bitong, like pag outcome niya is diretso na bitaw guys, dili na ka pa din na mag troubleshoot kay kulang, kay kabalo naman ka kung giunsaon kung unsa gid ang dapat nga buhaton para di siya mag-error. Yan na rin sa code guys. So flowchart, sa flowchart guys is lagi mga specific nga shapes bitaw nga nagrepresent siya sa mga process, start kana. Para diri aning diamond, a diamond is sa decision gid siya guys. Like ang diamond guys is na siya nga outcome, yes or no. So sa decision is yes or no, then ang kaning sa oval guys is start and end. So before ka moabot sa decision, diri gid kay una sa oval, which is ang start ug ang end. Kay diri man nimo i-declare nga magsugod na ka. So kanang oval gid mo gamiton. So kani pong sa input ug output guys, mura gyapon siya kasunod sa start bitaw. Kay start tapos input, mag-input ka, disconnect yung process yung symbol, o ibutang naman na siya. Tapos pwede sab siya nga start, input, decision, process, nga na bitaw. So later atong pakita kung unsaon siya pagbuhat bitaw sa using na to ang draw.io. Mo dito ta mag example unya guys kung unsaon gid siya para mas masabtan ninyo kung giunsa gid ang flowchart. So ang flowchart is a simple diagram that show the steps of process or program in order. Think of it like a map for your program. Each block or shape in the flowchart represent a step or decision in the process, helping you visualize how the program should work. So later on, ato siyang
i-construction niyo kung unsaon giday siya para makahimo ta og kaning flowchart bitaw. So unya atro na makahibaw-on guys. So pseudocode guys. Pseudocode is like writing your program in plain English or any other language. Instead of programming language, it's a rough of simplified version of the code that describes what the program should do without worrying about specific code syntax, which is a way to plan out your logic before writing the real code. So, sa pseudocode guys is naning start, end, diba? For example, ning start get 2 numbers, so nado kay 2 numbers guys. Then, i-add nimo siya, which is kaning second step, i-add nimo siya, then display result. For example, nakay 3 or 4 nga number. Then gi-add nimo ang duha ka number, gi-add nimo si 3 ug si 4. Tapos diri sa display guys, i-display na to nimo kay i-add mo si 3 o si 4, i-add pila ang result, diba? So, dali na siya butang sa display result, which is itong 7 nga result. Then, modern siya ang end. So, nga to lang siya pag kuan sa pseudocode, guys. Dali na kayo siya, guys. Isa sa, mas dali siya masabtan o imugid siyang tanawag maayo kung giyon sa siya pag-construct. So, sa input chart sub, guys, sa input chart is si input, process, ug si output. Itong tulo ka buok guys. Mo na imong kuan nga chart. So, input chart helps you organize what your program will do. Input what information the program needs to start. Process what the program will do with the input. Tapos, the output what the program will give you after processing. So, diri pod sa kuan, sa input chart guys, is katong gyapon tulo. Dito lang sa pseudocode is straight lang siya. Then there is by column siya. So, si input is naka 2 numbers. Si process, add number. Then, si output is the result. Pareha gapon sa akong example ganina sa pseudocode guys nga si 2 numbers tapos sa process is plus man mo siya or gi-add mo siya. Then sa output imo nang ma-identify kung unsa yang result. So dra nimo siya dapat ibutang. Nga na lang siya kasayon. Tahay. Example, nakay 3 tapos ang isa is 10. So sa process gi-add nimo siya 3 plus 10 is 13. So ang 13 is nasa output mabutang. So sa output siya mag-display guys. So, IDL or Integrated Development Environment. IDL is a tool that helps you write and runs your program. It's like a fancy notebook where you write your code, check for mistake, and see the result in the one place. Some popular ideas are Eclipse for Java or PyCharm for Python. So, steps. New public file, open IDL new Python, name hello Py, write code, run, then break a point or debug, inspect, and fix. So, why use an IDL? So, ngano mag-use ana, ngano say tumong ngano mag-use ana. So, ang IDL is auto-completion, speed up typings, and discovering IPS, real-time error checking, flags, issues before you run, integrated debugger, pause, inspect, and step through code, undefined workplace, code, terminal, and so in one place. So, dining use ni ko ano, dapat mong sabtan kang IDL. Kay, siya ang mag-speed up sa typings, tapos ang isa pa is, yung kuan ni siya mag-check sa real-time bitaw nga error. So, yung gina-check, yung mga error, nagingana bitaw. Tapos, flag is used before you run. Tapos, saning codes, terminal, money ang dapat gid masabtan sa IDL kay para makabalo ka unsa ang pag-IDL is you need to ano lang
Kadtong sundan na lang mo ang steps kung saan paggamit sa iya. So, Java and Python installation. So, Java is a programming language and use it you need to install the Java development kit JDK. It includes everything you need to write and run Java program like the compiler and libraries. Then sa Python is another programming language and to use it you need to install Python from its official website. Python comes with everything you need to start writing and running program right away. After installing either language, you can use an IDE like Eclipse for Java and Python for Python to write and run your code. So, summary guys. Flowchart visual step of program. So, the code, plain language. Then, kang input chart, organize input process and output. Ideal tool to write and run code. Java Python installation. Setting up your computer to write and run Java and Python programs. Thank you guys.